सर्वे ज्ञान हरा हे बेल बहुल सत्य धर्म न रखिबे बहुल सत्य धर्म न रखिबे बतासर नील चक्र वक्र हे सागर कूल लंघिबे जते बेले नीलाचल छाड़ी आंभे जते बेले जीवू जाजपुरे विप्र घरे जाई जनमीबू राम रे जीए जते कहले तू कहारी कथा मानिबू नहीं मु जाजपुरे जन्म हेइछि ही हेइछि एमंत समय आसीबे हरि देवता जानिबे नाही जे परी शकुंतला दास ଥିଲା तथापि एबे अछि हमर अच्युतंकर गादी हेछि भद्रक जिला गुरदासपुर ग्राम रे सेत बट हेछि किंतु से मठ रे आमे बुझा बुझी करूछु प्रभुंक कृपारु आमे सबुआडे मठ बाड़ी जाउछु पंचसखा होउचंती मोर गुरु अच्युत अनंत जशवंत एमाने होउचंती मोर परम गुरु किंतु मो गुरु होउचंती श्री वृंदावन दास शर्मा किंतु ए धाम रे नाहांती मो गुरु किंतु देहांत हे जाइचंती हेले कोन हबो पंचसखा विषय रे मो गुरु बहुत किछि कहंती किंतु आमे तो जानिनु पंचसखांकर अलौकिक कथा कौन कहवा सी अनंत हरि अनंत हरिंकर कथा अनंत आमे किछि तांको विषय वर्णना करि परिबा ही नाही कौन अलिया कुटाबदारी परी प्रभुंकर कथा पंचसखांकर कथा ओडिशार महंत से माने आमे कौन तांको कहवा कौन आमे बुझेई पारिबु आमे मूर्ख किंतु किछि जानि नाउ किंतु पंचसखा कहि जाइछंती रे राम कली शेष बेलू एमिति आसी समय पहुँचब माणे चाउल को काहाणे कुणिया निर्माल्य पड़िब तुंडे किंतु सेई अवस्था आसिकी पहुँचब सेते बेलू राम रे तू कौन करिबु नाम पंचसखा माने आमे जो गादी करि जाइथिबु से गादीर जणे जणे सिद्ध पुरुष थिबे महंत थिबे सेमानंक पाखरु पचारि बुझिबु आउ मध्य तत्व कथा किछि गुप्तरे रहिब सबुटा पंचसखांगर प्रकाश एबे भी पाई नाही आ एबे भी मध्य पाइब नाही आउरी अछि आ अल्प दिन अछि बेसी दिन आउ नाही ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ କଣ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ बेसी दिन नाही एई आमर पंचसखांग कथा किछि गुप्त अछि ଗୁପ୍ତ ଅଛି କଣ ଗୁପ୍ତ ଅଛି कौन गुप्त अछि जे जेते बेले आमर चित्रतपड़ा नई जानिथिबे ने अच्युतंकर पीठ सेते बेले क्षीर धार हेई बहिब बुझि पाइले किंतु जागे जागे जल यज्ञ होउतबो किंतु घृत यज्ञ हेबो नाही किंतु जल यज्ञ सेते बेले हबो आ एकाक्षर मेला मोर भक्त थिबे एकाक्षर मेला करूथिबे किंतु एकाक्षर मेला हेले संसार मंगल हेबो आ जल यज्ञ हेले कौन हबो ना सारा सृष्टिर मंगल हबो ଜଳ ଯଜ୍ଞ ହବ କେବେ ଜଳ ଯଜ୍ଞ ହବ ए जल यज्ञ आ माने 1.5 वर्ष भितर हबो ଜଳ ଯଜ୍ଞ କେବେ କୋଉଠି ହେଇନି जल यज्ञ कोउठी हेइथियो बाबा आमे सेतटा जानिनु सबुआडे भी आमे जाइनु आमे काई केमिति कहि परिबु किए करछि न करछि ଆପଣ ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାପରେ ମାଳିକା କଥା ତ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହଉଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ଘରେ ଘରେ ହୁରି ପଡିଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ସମୟଟି ଚାଲିଛି କି ସମୟ ଚାଲିଛି एइटा समय कलिर अंत जोग बा अनंत जोग जहा कहंती ଏଇଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ मु सेई पंचसखांग किछि ग्रंथरु बा मो गुरु कहिथिबारु आ होची एई कथा सब मु जानिछि ସେଇ ଯୋଉ ସମୟଟି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଚାଲିଛି ନା ଚାଲିବ ना अनंत जुग चलीची अर्थात कलिर शेष भागटा କେମିତି ଜାଣିବା केमिति जानिबे जेमिति आमर रामचंद्र कहिथिले हनुमान को कहले अरे आमे कली रे आमे सब कौन हेबु ना छाई रूप रे रहिबु किंतु आमर शक्ति काम करिवो नाही माने ना हनुमंत महाराज जी कहले प्रभु आम शक्ति काहे के काम करिवो नाही आपण माने शक्ति ना काहे के ना कलीर पाप भार एते बढ़ी जीव जे कलीर माने खळबळ
एते हब जे आमे सब गुप्तरे रहिबु काहेकि ना गुप्तरे न रहिले मेछ मानकु आमको मारी पकेबे आमे नाग है कि आमे जदि देखैबानी ताले कौन हब ना धंडियो साप बोली के बाड़ेबे या कली जुगरे नीति सर्वे ज्ञान हरा हेबे लो बौल सत्य धर्म न रखिबे बौल सत्य धर्म न रखिबे बतासर नील चक्र वक्र हेब सागर कूल लंघिबे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आ कौन हेब सेते बेले राम रे मो पंचसखा माने जो जो गादी प्रतिष्ठा करि जाइथिबे सेई गादीर माटी अनंत जेमिति अच्युतंकर गादी रे आमर से पानी पवन आमर जेमिति देहरे बाजिले सिहरण हेई आसे अच्युतंकर गादी गोटे एमिति अछि रहस्य किंतु सब लोकाचार आसे नै बन्या हेउची बात्या हेउची वर्षा हेउची कौन होची ना से जागा रे दोंबाए पानी पड़ू नहीं टोपाए हेले पानी पड़ने माँ आपण कहले जेतबेले प्रभु जेतबेले घोर कली पाप भार बढ़ी जीव जेतबेले प्रभु आसीबे ना आसिलेनी निश्चित आसीबे ना आसिलेनी प्रभु जन्म हे सारी कोडी जन्म होइछन जाजपुर कोन प्रमाण अछि हरि अर्जुन 34 गोटे बही अछि जते बेले नीलाचल छाड़ी आंबे जते बेले जीवु जाजपुर विप्र घरे जाई जनमीबु राम रे जिए जते कहले तू कहारी कथा मानिबु नहीं मु जाजपुर जन्म हेइछि ही हेइछि माँ आपण एते दंभरे केमति कहउछन आज्ञा एते दंभरे केमति कहउछन दंभर तार पुराण रा अछि पुराण रे तो लेखा अछि जेते जाजपुर जन्म हेबे किंतु आपण केम कहउछन जाजपुर जन्म हेइ सारिलेनी बोली सारचंदी प्रभुंक कृपारु गुरुंक कृपारु मु प्रभुंक देखिछि आ किछु कहि परिबे प्रभु को देखिछंदी केमिति देखिछंदी मु देखिछि तांग घर को जाइछि जते बेले प्रभु जन्म हेइछंती तांक बापा मां को मु देखिछि प्रभु को किंतु से प्रभु मोर कहचंती मां कली जुगरे मते जदी तमे माने परिचय देब विभिन्न प्रकार लोक आसिकी जानिथिबे ना ना माँ आपण कहउनांती तो जो माने टीवी रे तांको एक्सपोज करा जाउची जे से निजे निजे कहउछंती मु कलकी मु भगवान तांको कथा कहउनांती तो नाही से गुप्तर अछंती आमे भी तांकर ना प्रकाश करिबु नाही आम गुरुंकर आज्ञा हेइ नाही काहे कि ना आमे जानिचु तांक बापा ना तांक मां ना सब जानिचु हैला प्रभु को सहित मिसिचु जानले माँ आपण केमिति कहउछंती आमे तो ए कथा विश्वास करि पारुनु जे आपण कहउछंती प्रभु को निजे देखिचंती आ प्रभु जेतेबेले आसीबे अनेक साधु संत कहउछंती जेतेबेले प्रभु आसीबे अनेक योग साधना करिया पड़िबो सेही भली भक्त हबा दरकार से प्रभु को देखिया पई माँ आपण कोन आमे कोन से आमे भक्त नुहे बाबा किंतु आम गुरु अच्युत परम गुरु मोर अच्युत सी लिखिछंती भृत्य परिभृत्य भणे दिन अच्युत से गुरु मोर कहिछंती अरे आमे भक्त हेई पारि ना आमे बेल परी हेइनु आमे सोरिसटी अछु आमे भगवान कर पाख लोक नुहे आमे बाली रेणु परी अछु आमे किंतु एतिके आपण पचारिया पई किंतु कलिर शेष समय अछि बोली किंतु विपदरु मुक्त हबा पई भक्त माने जाईकी अनेक भक्त जाईकी गुप्तर देखा करके आसुचंती अरे माँ आपण टिके हम दर्शक मानु क्लियर करंतो आपण कहउछंती निजे दर्शन करछंती प्रभु को प्रभु को एमिति अलौकिक लीला कोन देखिले अलौकिक लीला किंतु प्रभुंकर पूर्णांग कला आसी नाही 16 कला जो अच्छी प्रभुंकर 16 कला आसी नाही परशुराम क्षेत्र ए जने बाबा आछंती जानिथिबे परशुराम क्षेत्र रे अछंती जने हमर जे परशुराम से केबे मरि नाहंती से तांकर मृत्यु नाही महेंद्रगिरी से गिरी रे रहस्य अनेक किछि किंतु आमे से
प्रभु आसीचंती प्रभु केमिति उद्धार करिवे प्रभु केमिति भाବରେ ଆସିବେ प्रभुଙ୍କର कौन अलौकिकता सब गुप्तर अछि आमे जदि सब गुडाक प्रकाश करदेबु मीडिया वाला हजार हजार आसिक तमे केमिति देखिलो प्रभु को चारिभुज अछि कि प्रभुଙ୍କର कौन बंशी धरिचंती कि प्रभु कौन मयूर चंद्रिका लगेइचंती कि नाई आमे जेमिति तमे जेमिति प्रभु मोर सेमिति हाँ आपण प्रभु को केते वर्ष आज्ञा प्रभु को केते वर्ष प्रभुଙ୍କର बयस बाबा ठीक से मने नाही कहि परिबिनी मिछ कथा मु कहिबिनी बुझिले कि तथापि प्रभुଙ୍କର कथा एतिकी कहिबी जहाँ को कहउचंती प्रभु कलकी राम आसीबे कलकी राम आसीबो नै तो मिलेछ माने संहार हेबे कि माँ जेतेबेले कल्की महाप्रभु आसीबे जुग संध्या रे आसीबे से जुग संध्या को हेगला आज्ञा जुग संध्या को हेगला से गोटे आमर अभिराम परमहंस लिखिछंती एमंत समय आसीबे हरि देवता जानिबे नाही जे परी किंतु एमंत समय आसीबे किंतु जानिबे पंचसखा आ देवता माने भी सेतेबेले जानि परिबे नै देवता माने मोहित होइतिबे बुझि पाइले जो इंद्र चंद्र वरुण कुबेर अछंती से माने भी जानि परिबे नाही पंचसखा किंतु भक्तଙ୍କ माध्यम रे जणैबे अरे अमक विपद आसुची तमे सतर्क हो जाओ अच्युतानंद लिखिछंती रे गाँ के रईबे 7-5 जण पवन आहार करी बौल पवन आहार करी न मिलिब जल न मिलिब न मुखे बोलुथिबे हरि जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय पंचसखा आमे कौन कहबू बाबा अलौकिक प्रभुଙ୍କର अलौकिक लीला कौन आमे कहि परिबा प्रभु को आमे बाली रे अनुठी परि बाबा आमे कौन कहि परिबार हमर सामर्थ्य माँ आपण तो बहुत सुंदर कथा कहउचंदी किंतु बहुत माने आश्चर्यजनक कथा कहउचंदी आम दर्शक बंधु अनेक मन रे अनेक प्रश्न आसीबनी जे आपण प्रभु को देखिचंदी कौन माने की रूप रे देखिले आपण जो कथा कहले मु को रूप रे देखिनी जेमति आमे तमे सेही भली आमे देखिजु एटा कोन सत्य माँ विराट सत्य पंचसखांकर जो अच्छी सत्यवाणी मो गुरु होचंती वृंदावन दास शर्मा सी मोर गुरु किंतु पंचसखा होचंती मोर परम गुरु मु पंचसखांकर धाम रे छिड़ा हेची मु इछ कहिबे नाही काहेकि ना हरिंकर लीला प्रभुंकर लीला केही बुझी पारंती नै केवल भक्त ही बुझी किंतु से एठी थिबे एठी नथिबे एठी आसिक थिबे एठी नथिबे किंतु भक्त माने देखिबे किंतु अन्य लोक देखि पारिबे नाही ए टाहिटा परारे ए गगन पुरी बो मधुआ भसंडा माती ए माने देखु नांती आज यदि कहबे मो प्रभु को कथा कहूची प्रभु को मु देखिची एडी केते कोन कहिबे पचारिबे तार ठीक ठिकणा नाही प्रभुंकर कथा काहे की बाहरी गला मु भी से कथा जानि पारु नाही किंतु से काहे की कुआइले मु भी जानि नै किंतु मु भी माँ जानि नै आज एते बड़ पवित्र दिन रे आज हम प्रभु को कथा आसी गला सामने रे आ पाटी रे आ प्रभु को कथा कहू कहू आपण कहिले जे मु निजे प्रभु को देखिची आपण जो प्रभु को देखिले आ जो कथा कहउचंदी आमे तो अनेक शास्त्र जानूचु जे महाप्रभु जेतबेले आसीबे जुगर संध्या रे आसीबे आ सेतबेले कली जुग शेष होउतबो सेतबेले प्रभु आसीबे आ प्रभु आसिके केमिति हेबे अछंती पुनी जेतबेले कहउचंती जेतबेले संहार करिवे मेलछ संहार करिवे प्रभु कोन आपण का सेही प्रभु मेलछ संहार करिवे किंतु सुनंतु प्रभु को कहउचंती जे कला धोला घोड़ा चढ़िलो बौल दुई भाई आसीबे ना दी भाई आसीबे किंतु तार पंचसखा माने जो कथा गुडा को आलोचना करूचंती पंचसखा का कथा को माने गोटे गोटे कर देउचंती माने रंगीन बुझी पाइले कि किंतु पंचसखा जहा करिचंती सी जहा कहिचंती तार जदि आमे अर्थ को अनर्थ रे बुझिबा अच्युत ठार हाड़िया गार आमे जदि ठार गार रे बुझिबा एमंत समय कौ समय त्रिसंध्या हेतिबो से जेमिति मारिथिले काकु हमर नरसिंह को से भले त्रिसंध्या बेले दिन ना राति किंतु एमिति समय आसीबो
ତମେ ଦିନରେ ଅଛ କି ରାତିରେ ଅଛ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଲୌକିକ ମାୟା, ଅଲୌକିକ ଲୀଳା। ମା ବିରଜା ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡିବେ, ବିରଜା ଯେତେବେଳେ ରଡି ଛାଡିବେ, ମା ସାରଳା ଆସ୍ଥାନ ଛାଡିବେ, ମା ବାଗଦେବିନୀ ସେତେବେଳେ ଏ ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟିକି ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଦ୍ୟାନଗରୀ ହଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟି। ଯେହେତୁ କି ପଞ୍ଚସଖା ମୋର ବହୁତ କିଛି ଏ ମାଟିର ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଆମେ ପଞ୍ଚସଖାକୁ କଣ ଜାଣିବା ବାବା? କିଛି ହିଁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା କରିବେ, କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାନେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କଳିକି ରାମ ଆସିଛି ଘୋଡା ଚଢିକି ମୁଁ ମେଷଛଣା କରିବି ନାହିଁ। 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଅଛି, କାଳିଆ ବୁଦାରେ ଅଛି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା। କିନ୍ତୁ 12 ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଆମେ ବୁଝିବା ଯଦି ଏଇଆ, 12 ହାତରେ ଖଣ୍ଡା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତମ ହାତରେ, ତା ହାତରେ, ତା ହାତରେ, 12 ହାତରେ ଖଣ୍ଡା। ମା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସଂହାର କରିବେ? ବାବା ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ହଉଛି, ମୁଁ କହୁଛି ସିଏ କଳିକି ରାମ, ସିଏ ଯେମିତି କହୁଛି ମୁଁ କଳିକି ରାମ, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ କଳିକି ରାମ। ମଧ୍ୟ ଘୋଡା ମଝିର ଭିଡିଓ ଚ୍ୟାନେଲ ବାହାରିଲା, ମୁଁ କଳିକି ରାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଡାରେ ଚଢେଇକି ବୁଲା। ବୁଝିପାରିଲେନି? ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳିକି ରାମ ବାହାରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଭସନ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଭଗବାନ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି? କିଛି କୁହନ୍ତିନି। ସେ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗାନ୍ତିନି, ତୁଳସୀ ଟିକେ ଲଗାନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଗାମଛା ଟିକେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ, ଗାମଛା ଟିକେ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଗୋଟେ ଚଦରଟେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଥିବେ, ସେମିତି ଚାଲିଥିବେ। ତାଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ମା ସିଏ ପ୍ରଭୁ? ଆଉ କଣ କହିବି ବାବା? ମୁଁ ତ ଥରେ କହିସାରିଛି, ଫେର ଯଦି ଆଉ କିଏ ଆସିକି ପଚାରିବ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଲୀଳା, ଆମେ ସେ ସମୟ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କ ଠିକଣା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି କହିବୁ କାଲି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଛାଡିଦେବେ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ତମେ ଯଦି ସେ ମା ଦେଖିଥିଲ କଳିକି ରାମକୁ, ସେ କେମିତିଆ ଘୋଡା ଚଢିଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତିଆ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଇଏ ଅଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିବେ କି? ପାରିବେନି। ମୁଁ ତ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ଆପଣ କଣ ଦେଖେଇବେ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମିଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରମ ଗୁରୁ, ଏ ରାମରେ କାହାରି କଥାରେ ଭଳି ଯିବୁ ନାହିଁ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସିବି, ମୋ ଭକ୍ତ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଥିବେ। ସେତେବେଳେ ମହାମାରୀ ହେଇଥିବ, ବାତ୍ୟା ହେଇଥିବ, ଅନ୍ନ ନ ମିଳିବ, ଜଳ ନ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଖରେ ରାମ ରାମ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ନାଁ ଡାକୁଥିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଯିବି ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମ୍ଳେଚ୍ଛକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ, ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏ ଧରା ଦମର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର, ଅବନି ଭାର ସମ୍ଭାର। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୁଁ ଅବତାର ହେଇଛି, ଅବତାର ହେଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଜନ୍ମ। ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଶେଷରେ ସମୟ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଶେଷରେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ଭକ୍ତିରେ, ଭାବରେ, ପ୍ରେମରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀ କି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦେବାଦେବୀ କି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଛୋଟିଆ କଥା, ଘରେ ଘରେ ଭାଗବତ ଗୀତା ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାଗବତ ଗୀତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋମାତାକୁ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋମାତାର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ମା ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଟିକେ ଖାଲି ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କି କଣ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ? ସାଧନା ବାବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି, ବିନା ଗୁରୁରେ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ବାବା? ଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୁରୁ ନ ଧରି ଉଦ୍ଧବ କାହୁ ପାଇବୁ ସଦଭାବ, ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଜ୍ଞାନଦାତା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ନ ଧରିଲେ ଆମେ କୌଣସି ବାଟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି। କଣ? ମା ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି। ନାଇଁ, ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହନ୍ତି ମୁଁ ଗୁରୁ, ତୁ ମୋ ଗୁରୁ, ତୋ ଗୁରୁ, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ।
से विश्वर होउछन्ति गुरु जणे सृष्टिर स्रष्टा सी गुरु किंतु सी जदि आम सृष्टि स्रष्टा कदी पहुँची पारिबा कि पहुँची पारिबा नाई ना से माध्यम गुरु देकी जीवाकू पड़े आमे जमिति अ आ मडेला बेले किंतु गुरु आमर निहाती आवश्यक पाठ पढ़िबा पई सेइति आमर गुरु हेले के जानिचंदी प्रथम गुरु हेले पिता माता द्वितीय रे गुरु हेले पिता पिता गुरु भेनम माता गुरु भेनम परापति अच्युतानंद लिखिं गुरु मिलेगा लाख लाख शिष्य नहीं मिलेगा एक किंतु शिष्य मिलेगा लाख लाख गुरु नहीं मिलेगा एक कहीं ये कली जुग रे गुरु कहते मु चिता माला तिलक करी अनेक भंड गुरु सब हाबुड़े पढ़ुं आ कौन कहवा क्या आम समालोचना आलोचना करूना किंतु यही भली कथा आज गुरुवाद को माने कलुषित कर दौरान। बहुत बहुत धन्यवाद।